फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मो सुजेता आपण मानक स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल को। आपण मानक पई महाभारतर एक बहु चर्चित चरित्र जीए होउछन्ती द्रौपदी। तांको विषय रे नै आसीछि मो कहानी। द्रौपदी को जीवन रे केउ रहस्य रहिछि जहा आयतः लोक जानि नथांती। महाभारत युद्धर कारण केही केही द्रौपदी को कहिसेंती, किंतु प्रकृत रे द्रौपदींकर द्वारा केउ भली भाबरे महाभारत लिखित करा जायछि ताहा आसंतु एही वीडियो माध्यम रे जानिबा। महाभारत रे द्रौपदी एही भली एक सत्यर स्वीकारोक्ति करथिले जे जहा बहु चर्चित। द्रौपदी लेखुछि महाभारत एक बहुत सुंदर आउ भावपूर्ण प्रसंग। ओडिया पुराण कथा आउ लोक कथारे एहार विशेष महत्व रहिछि। एही कथावस्तु द्रौपदीଙ୍କ स्वप्न बा तांकर मनर कथा उपरे आधारित। कथार पृष्ठभूमि महाभारत युद्ध शेष हेबा परे पांडव माने वैभव भोग करुथांती। थरे द्रौपदी भाबिले जे महाभारतर इतिहास तो सबुबेले पुरुष पांडव आउ कृष्णଙ୍କ दृष्टिकोणर लेखा जाउछि, किंतु एही समस्त घंट चक्र द्रौपदींकर निज अनुभव तांको कष्ट आउ तांको संघर्षर कथा केउठी ना केउठी दबिगला परी तांकु लागिला। कथा अछि जे द्रौपदी निज मनर कष्ट आउ सत्य को प्रकाश करिबा पई निजे महाभारत लेखिबाकू आरंभ कले। से लेखिले सभास्थलर अपमान जेतेबेले तांकु विवस्त्र करा जाउथिला, सेही समय रे तांको मनरे पांडवंक प्रति कोन भावना थिला, पंचुपतिंक प्रति भावना, द्रौपदींक मन रे थिबा द्वंद्व। से समस्तंकु भल पाउथिले सत, किंतु अर्जुनंक प्रति तांकर एक विशेष दुर्बलता थिला जहा अन्य माने जानि नथिले। कृष्णंकर बंधुत्व भक्त आउ भगवानंक संपर्क को से निज भावरे लेखुथिले। पांडवंक परीक्षा जेतेबेले पांडव माने जानिले जे द्रौपदी किछि लेखुचंदे, से माने कौतूहल हेले, किंतु द्रौपदी कहिले जे मु जहा लेखुछि ताहा केवल मु ही पढ़ी पारिबी, अन्य केही एहार मर्मार्थ बुझी पारिबे नाही। एही कथा टिके भिन्न भावरे द्रौपदींकर आंब कथा सहित मध्य जोड़ित अछि। जेतेबेले द्रौपदींकर सत्यता परीक्षा करा जाउथिला, से निज मनर सबु कथा अर्जुनंक प्रति थिबा अधिक मोह को स्वीकार करिथिले, जहा महाभारत इतिहासर एक गुरुत्वपूर्ण मोड़ थिला। एहार आध्यात्मिकतार अर्थ ओडिया पुराण कथारी द्रौपदी को आद्यशक्ति भावरे ग्रहण करा जाए। द्रौपदी महाभारत लेखिबार अर्थ हेला नारीर स्वप्न आउ संकल्प ही पृथ्वीर इतिहास को नुआ रूप दिए। युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र रे नुहे, मन भितरर द्वंद्वरे भी हुए। ओडिया साहित्य रे प्रतिभा रायଙ୍କ प्रसिद्ध उपन्यास याज्ञसेनी रे एही भावना को बहुत सुंदर भावरे वर्णना करा जायछि, जोठी द्रौपदी निज दृष्टिकोणरू महाभारतर कथा कहिछन्ती। द्रौपदीଙ୍କ जीवनर सबुठारु बड़ परीक्षा थिला सत्य आंब घटना। एहार प्रसंग एही कथाटी द्रौपदीଙ୍କ मनर सबु गोपन कथा को प्रकट करिथिला। घटना चक्रर आरंभ वनवास समय रे थरे पांडव माने एक फूल बगीचा देई जाउथिले। सेथिरे एक बड़ आंब गछ थिला, जोठी एक विशेष आंब फली थिला। सेही आंबटी थिला एक ज्ञानी ऋषिंकर उपहार, जहा कि वर्ष को थरे ही फळे। म निज स्वभाव अनुଯାयी किछि ना भाबी चिंती सेही आंब को तोली देले, किंतु पचारिबारु जणागला जे जदि सेही आंब को पुणी थरे गछरे लगा न जाए, तेबे ऋषिंक अभिशापरे
ପାଣ୍ଡବମାନେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପାୟ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ବତାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମନର ଗୋପନ ସତ୍ୟକୁ ନିର୍ଭୟରେ ଆଉ ସତ୍ୟତାର ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ତେବେ ଏହି ଆମ୍ବଟି ନିଜେ ନିଜେ ଗଛରେ ପୁଣି ଥରେ ଲାଗିଯିବ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। ଏକା ଏକା କରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ ଏବଂ ସହଦେବ ନିଜ ନିଜ ଭୁଲ ଆଉ ମନର କଥା କହିଲେ। ଆମ୍ବଟି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଛରେ ପୁନଃ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପାଳିଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, କ'ଣ ତୁମ ମନରେ କିଛି ଗୋପନ କଥା ଅଛି? ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ପଞ୍ଚୁପତିଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନର ଏକ କୋଣରେ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଯଦି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଜାତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଅପମାନ କରିନଥାନ୍ତି, ତେବେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପତି ଭାବରେ ବାଛି ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି କଥାଟି ଶୁଣି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଏହି କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପରେ ସେହି ଆମ୍ବଟି ଗଛରେ ପୁଣି ଥରେ ଲାଗିଗଲା। ଏହି କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ନାରୀ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ଅନୁଭବଶୀଳ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ସତ୍ୟତାର ବିଜୟ। ଯେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲେ ବି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରେ, ତେବେ ସେ ବିପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ନାରୀର ଅଧିକାର। ଏହି କଥା ଦେଖାଏ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ଯାହା ସେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁଥିଲେ। ଏହି କାରଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମହାଭାରତର ଏକ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚରିତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ଦେବୀ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ମହାଭାରତରେ ଏହି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ମନେ ପକାଇ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ।